Yan lang, walang stand or Okay na po, sir. bakit maglagyan eh? Hindi po. Dahil dito pa ako. Pwede na. Yung ano dyan. Ganun na. Ganun na. Ganun na ito. Ito lang na ito. Yeah. Naka-place na po. Ayaw. Kuya, kaya mo pa bang mag-ano? Umisa. 1, 2, 3. One more, ready. 1, 2, 3. Oh, big smile tayo, ready. And 1, 2, 3, heads closer pa ng konti. Each other. Oh, magalulat. Yeah. Oh, family hug kayo dyan. Family hug. And look at sa camera. Bye ka lang. Yan, okay. Oh, sige po. 1, 2, 3. One more. Side profile ka, kuya. 1, 2, 3. Oh, smile, big smile ulit. Oh, ganyan lang, ready and... Pakita mo yung 70. Testing mo na tayo. And walking. Yan, ganyan. Pag naka-formal. Yan. Yan, ganyan. Ang cute, di ba? Sir, medyo nakatago ka. Yan, another waffy. O yan, sa-celebrate naman, ganun. Woo! Yay! O, tingin lang kayo, tingin na sa isa't isa. O, tingin kay mami lahat. Tingin kay daddy. And then family hug kayo, family hug. Family hug. And waffy shot dito, waffy. One more, ganyan lang. Big. O, another ulitan. Yan. Yan. Closer. O, heads. Closer ka ng konti kay ano. Kay sa anak. O, sa waffy. O, closer si daddy. Yan. Yan. Tapos titingin sa camera. Titingin sa camera. Closer ako. O, heads closer ka kay ano. Kung baby mo. Parang yakap mo. Parang nakaganan yung isang mga kamay. Yan. 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 Closer. O, tingin ka kay mami. Tingin ka kay mami. O. Thank you, mami. Say thank you. Yan. Yeah. Sige, play lang kayong ganyan. O, flex niyo yung damit. Flex niyo yung damit. Yan. Tingin ka kay kuya. Tingin na kayo. O. Kuya, say happy birthday, kuya. Tingin kayo. Happy birthday, kuya. Tingin din sa camera. Wacky. Wacky. O, jump shot. Ready? 1, 2, 3, go! O, one more ha. Wait lang. Okay.